Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu Waalaikumsalam wassalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahlan. Maafin aku. Baik. Ini gak apa-apa, Em, mama nggak ada. teman Pak, tem- dibatiin semua tuh. Oh, batu teman-teman bisa tiga. dicoba dimatiin eh, mikrofonnya atau bisa dimatiin terlebih dahulu ya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillahilladzi syarafa hadhihi al-ummah bis-shalah wa ja'alaha imadaddin wal fariqati bainal kufri wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qudwatil khashi'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwa wal akhwatul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadzal liqa' al-'ilmi mubarak alladhi yuqam fi yawm as-sabt al-awwal min November li'am 2025 miladiyah bi anwanin muhimmin jiddan. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk para peserta di program Khalas Academy webinar yang membahas tentang panduan imam 10 detil fikih yang sering terlupakan saat mengimami salat. Dan insya Allah sudah bergabung bersama kita Syekhun Al-Fadil Syekh Faisal Ali Al-Qadiri yang sedang berada di Yaman. Untuk rentang waktu atau perbedaan waktunya cukup singkat, 4 jam perbedaannya. Kita sekarang jam 8, beliau baru selesai menunaikan sholat asar, dan alhamdulillah beliau berkesempatan untuk eh, menghadiri dan memberikan materi seputar yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, dan karena saat ini kita sedang berada dalam pertemuan yang insya Allah diridhoi dan diberkahi dan disenangi oleh Allah dan Rasulnya, pertemuan yang tidak akan sia-sia, pertemuan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, yaitu pertemuan yang membahas tentang ilmu agama, pembahasan yang atau pembahasan yang ya dicintai dikarenakan di dalamnya disebutkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, yang insya Allah diiringi dengan pendapat para ulama terdahulu maupun terkini. Dan insya Allah seperti yang dijanjikan sebelumnya di brosur, lewat brosur, siapapun yang mengikuti program webinar ini ke depannya insya Allah akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Fadil Syekh Faisal terkait dengan pengambilan sanad Quran Surat Al-Fatihah. Dikarenakan kita agak terlambat, ya terlambat kurang lebih 10-15 menit dipotong dengan mukadimah. Ya, sedikit saya ingin menjelaskan terkait dengan Khalas Academy. Ini adalah lembaga pembelajaran online yang saya dirikan dikarenakan kebutuhan kita semua akan ilmu agama, dan di Khalas Academy hanya membahas seputar dengan ilmu diniyah atau ilmu agama. Ya, tidak dengan ilmu yang lain. Ya, awal mula pembentukan atau pendirian dari Khalas Academy berangkat dari kepedulian kami ya terhadap ilmu agama agar bisa dirasakan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, tanpa batas usia, tanpa batas waktu. Dan insya Allah bukan hanya lembaga online pembelajaran saja, insya Allah kedepannya akan memberikan kebermanfaatan yang lain seperti Jumat Berkah ataupun program-program sedekah yang lainnya yang bisa memberikan manfaat untuk lembaga maupun sekitar. Demikian. Karenanya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan em, meramaikan acara pada malam hari ini. Sedikit mungkin apakah putus-putus atau suara saya kurang terdengar? Barangkali ada beberapa ikhwan yang merasa tidak jelas dengan suara di sini. Jelas. Jelas. Aman Jelas. insyaallah ya. Jelas, Baik. jelas. Baik, baik, barakallahu fiik. Jelas. Em, Lanjut lagi. baik. Em, eh, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke inti dari materi ya. Tadinya saya mau menjelaskan terkait dengan kenapa sih kita harus mengangkat tema seperti ini, memang apa urgensinya dan lain sebagainya. Tapi mungkin singkatnya saya ingin mengatakan ini sebagai pribadi, sebagai apa namanya
dalam tanda kutip orang yang sholat ya. Dan saya juga sebagai imam juga di beberapa musola kecil atau masjid-masjid kecil ya. Berangkat dari beberapa kesalahan yang dalam tanda kutip dinormalisasi oleh masyarakat atau jamaah sekitar. Sehingga membuat saya bertanya apakah ini waktunya, apakah ini saat yang tepat untuk membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan yang kecil dalam tanda kutip yang dinormalisasi oleh jemaah kita di Indonesia terutama, dan saya juga sudah membahasnya dengan Syekh apakah perlu ada penambahan atau tidak. Syekh bilang sudah cukup. Ini jadi berasal dari based on experience atau pengalaman sebagai imam ataupun sebagai makmum, sebagai orang yang menghadiri sholat di masjid-masjid di Indonesia ini. Ada beberapa kesalahan yang harus kita bahas dan perlu untuk kita bahas. Baik ikhwan maupun akhwat kita harus tahu. Yang ikhwan kita harus mempelajari karena barangkali kita ke depannya akan menjadi imam. Yang akhwat pun kita harus belajar untuk mengajarkannya kepada eh, anak-anak kita, generasi kita, atau bahkan kepada suaminya. Karena kewajiban kita adalah untuk memberitahu, kewajiban kita adalah untuk mendakwahi. Baik, لشيخنا الفاضل ممكن أن يعني تفتح الصورة يعني الكاميرا. أهلا يا شيخ يعني السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يعني وسهلا بكم جميعا. أهلا يعني ممكن أن ترحبهم يا شيخنا الفاضل وأنا أترجم بعد ذلك إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم جميعا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، آمين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا، أن ينفع القائل بما يقول والسامع بما يسمع، آمين. آمين اللهم آمين. والله ونسأل الله أن يبارك في شيخنا الفاضل وأن ينفع بعلمه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قبل ذلك يعني kepada teman-teman tadi baru aja Syekh membuka perkataannya dengan doa ya, semoga kita semua diberikan rezeki berupa pemahaman dan ilmu yang baik ya, ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan buka materi kita pada hari ini. Falyatafaddal syekhana mashkuran ma'jura. طيب، جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ونفع الله بنا وبكم جميعا، آمين. طيب، mungkin saya mulai berbicara bahasa Indonesia tapi mungkin tidak fasih karena saya tidak belajar bahasa Indonesia di sekolah. Saya belajar bahasa Indonesia bersama teman-teman saja, bersama santri atau bersama guru-guru yang saya mengajar bersama mereka di pondok di sini atau di situ dulu di negeri Indonesia. Hari ini insya Allah subhanahu wa ta'ala ada waktu kita, alhamdulillah kita bertemu. Ini yang pertama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat semuanya, amin. Ada beberapa masalah yang kita akan berbicara tentangnya, yang khusus untuk imam. Kita mulai insya Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya berharap semuanya menulis kalau dapat faedah, dan juga kalau ada pertanyaan, ada yang mau tanya atau itu, silahkan tulis insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada waktu insya Allah untuk soal dan jawab insya Allah ta'ala. Yang pertama saya mau berbicara tentang apa? Kalau ada imam, yang paling penting untuk orang yang jadi imam salat, dia belajar hukum-hukum salat dan hukum-hukum imam, khusus untuk imam. Bagaimana kalau imam lupa dalam salat, atau bagaimana kalau imam lupa satu rakaat atau menambah satu rakaat,
atau imam batal wudu dalam salat, atau imam mulai salat tanpa wudu, bagaimana hukum-hukumnya, itu semuanya harus dibelajar oleh imam-imam yang jadi imam untuk salat. Itu khusus, ada ilmu khusus. Dan juga ada beberapa kitab, enggak tahu diterjemah ke Indonesia enggak, eh, يا شيخ الكلام يفوت يعني. di hukum-hukum untuk imam di dalam salat. Hari ini kita akan berbicara tentang 10 salah atau 10 masalah yang kadang-kadang dilakukan dalam salat oleh imam. Yang pertama, masalah yang pertama atau salah yang pertama, kadang-kadang masyarakat memilih seorang imam yang jadi masyhur, bukan yang punya ilmu atau yang punya ilmu agama, yang mengetahui bagaimana orang imam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang jadi imam salat, orang yang bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim dengan baik. Tapi di sini aqra'uhum li kitabillah artinya apa? Orang yang mengetahui ilmu Al-Qur'an Al-Karim. Orang yang mengetahui makna, orang yang mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an Al-Karim. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka kata sahabat fulan namanya fulan, dia udah belajar suratul Baqarah atau dia menghafal suratul Baqarah, artinya sahabat ini udah dia belajar hukum-hukum yang ada di dalam suratul Baqarah dan dia faham apa artinya suratul Baqarah. Untuk itu Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, setelah dia udah selesai belajar suratul Baqarah semuanya, dia menyembelih satu unta, dan dakwah masyarakat untuk makan daging unta itu. Kenapa? Karena dia bahagia, dia udah selesai belajar suratul Baqarah, menghafalkan suratul Baqarah. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kalau ada dalam masyarakat seorang udah belajar ayat Al-Quran Karim dan belajar hukum salat dan hukum imam, yang paling baik yaitu orang yang jadi imam, walau dia masih muda, walau dia masih kecil, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dia udah belajar, dia bisa jadi imam, dia belajar bagaimana dia jadi imam, yaitu orang itu dia jadi imam dengan baik. Kenapa? Karena udah dia faham apa artinya imam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata atau mengatakan, man amma qauman falyakun afdalahum. Artinya apa? Orang yang jadi imam untuk kaum atau untuk masyarakat atau untuk jamaah, maka orang itu yang paling baik, orang yang terbaik di antara masyarakatnya. Orang yang terbaik di antara masyarakatnya. Orang yang terbaik artinya apa? Orang yang faham bagaimana dia jadi imam. Ini masalah yang pertama. Kita langsung ke yang kedua atau gimana? يعني ممكن أن تلقي الكلام باللغة العربية وماذا نقول أنا أترجمها باللغة الإندونيسية حتى لا يخطئوا في الفهم. أحسنت. طيب لا بأس. إذا طيب. تريد نعيد الأول أو يكفي من الثاني؟ ممكن إلى الثاني لا بأس. نعم. طيب لا بأس. نعم. إذن إن شاء الله هم يفهمون. هل تسألهم هل يفهمون أو لا؟ ليس هل هناك فهموا من الأول؟ لا يفهم. Kira-kira di poin pertama tadi apakah ada yang mau bertanya? Ya, ini terkait dengan kebiasaan masyarakat kita, ya, mengangkat seorang imam yang dalam tanda kutip dituakan atau ditokohkan. Jadi seolah misalkan mereka adalah kepala atau RT, misalkan ketua RT atau ketua RW, kemudian ya dianggap punya makom atau punya posisi jabatan sehingga mereka diangkat menjadi imam. Padahal bisa jadi yang mereka angkat menjadi imam itu belum tentu
paling baik hafalan Qurannya atau paling bagus pemahaman salatnya. Nah, ya Syekh mungkin an تستمر وتواصل إلى النقطة الثانية. طيب، الأمر الثاني سأتكلم أنا بالعربي وأنت تترجم، لا بأس إن شاء الله تعالى، هو نعم لا أحسن بس إن شاء الله أنا أكتب معك. حتى يكون أفصح. نعم نعم. نعم. المسألة الثانية هو التعجل في إقامة الصلاة. التعجل في إقامة الصلاة، الأصل أن بين الأذان والإقامة وقتا يكفي اجتماع المأمومين. بين الأذان والإقامة الأصل أن يكون هناك وقت يكفي لاجتماع المأمومين، أن يجتمع المأمومون في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا في المسجد أمر بإقامة الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا تأخر في إقامة الصلاة. Ya Syekh. نعم Nah, تفضل. لا بأس. untuk poin yang kedua, Syekh menekankan terkait dengan kebiasaan beberapa masjid di Indonesia ini yang seringkali terlalu cepat ya dalam mengikomahkan. Jadi dalam artian baru selesai azan tiba-tiba langsung ada kumandang ikomah, yang mana ini sebenarnya haknya imam ya, tapi ini tidak tepat dikarenakan ada waktu banyak sekali untuk menunggu jamaah berkumpul. Apalagi di dalamnya terdapat banyak faedah yang nanti mungkin akan dijelaskan sama Syekh. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, jikalau beliau tidak keluar dari rumahnya, yang mana rumahnya itu bersebelahan langsung dengan Masjid Nabawi, maka para sahabat tidak akan langsung eh, iqomah, tidak akan langsung iqomah, tapi mereka semua menunggu Nabi SAW keluar dari rumahnya, yang mana Nabi SAW sudah melaksanakan sholat qobliyah. Jikalau Nabi SAW sudah melaksanakan sholat qobliyah, maka beliau keluar dan para sahabat pun langsung berdiri untuk menunaikan sholat wajib. Tafadhol ya Syekh mungkin. نعم، الأمر بين الأذان والإقامة هناك متسع للناس عامة أو في مساجد مختلفة. هناك مساجد قريب من أماكن السفر، فلا بأس أن يتعجل الإمام أو المؤذن بإقامة الصلاة. وهناك مساجد في أماكن يجتمع فيها أهل المنطقة فقط أو أهل المكان فقط، فهذا لا بأس أن يتأخر حتى يجتمع الناس. وإذا رأى الناس اجتمعوا مبكرا لا بأس أن يعجل في إقامة الصلاة. أما الاعتياد على التسرع في إقامة الصلاة فهذا ليس على الدوام. التسرع في إقامة الصلاة ليس على الدوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. كان بلال رضي الله عنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقيم الصلاة، فإذا سمع الصحابة بلالا أقام الصلاة قاموا وبادروا للوقوف في الصفوف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني قد خرجت من بيتي. وهذا فيه فائدة أن بعد إقامة الصلاة يمكن أن قد يتأخر الإمام قليلا في المجيء إلى الإمامة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأيضا يحث الصحابة على السكينة والتؤدة قبل الصلاة، وأن يراعوا وجود الإمام بينهم. نعم. Ya nih, poin yang tadi kita bahas terkait beberapa masjid yang menyelenggarakan atau mengumandangkan iqomah tepat setelah azan dikumandangkan. Ini tentunya kembali ke hak masjid dan posisi masjid. Apakah di masjid tersebut adalah
masjid yang strategis untuk orang safar, maksudnya banyak orang safar di situ sehingga tidak bisa menunggu lama, dan dan bikhilafi atau apa namanya lawannya adalah masjid yang di dalamnya mayoritas adalah orang-orang yang bermukim di sekitarnya. Maka kebiasaan masjid-masjid menyelenggarakan iqomah lebih cepat daripada biasanya atau tank langsung setelah azan, maka ini tidak tidak bisa dijadikan kebiasaan yang baik kalau di tempat atau kalau di masjid yang banyak orang-orang mukim di dalamnya. Tapi kalau misalkan masjid-masjid seperti di rest area ya di tempat-tempat yang dimana orang itu safar, maka boleh imam langsung mengadakan iqomah dikarenakan ada hajat yang penting untuk banyak orang. Dan Nabi SAW tadi sudah dibahas sebelumnya terkait dengan bagaimana para sahabat itu mendirikan sholat, yaitu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya seperti itu. Eh, Mungkin antubayyin qalilan yani fatrat al-akhirah ya Syekhana Karim. Yani lama qulta an Bilalin thumma ba'da dzalik ana lam aktub yani. طيب لا بأس. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رواه البخاري ومسلم إذا أقيمت الصلاة كان بلال يقيم الصلاة والصحابة في المسجد، لأن إقامة الصلاة وإعطاء الوقت بين الأذان والإقامة هذا في الأصل من شأن المؤذن. في الأصل الإقامة تخص المؤذن، وهي من حقه متى ما وجد الناس اجتمعوا أو كذا هو الذي يقيم الصلاة. ولو أمره الإمام قالوا أن الأصل هذا حق للمؤذن. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان بلال يقيم الصلاة والصحابة جلوس في المسجد، فإذا سمع الصحابة إقامة الصلاة قاموا وقوفا في الصفوف، فقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إماما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حينما يرونه قد خرج للإمامة ولا يقوموا قبله. Nah, نعم. jadi kaidah asalnya dalam apa namanya mendirikan iqomah itu sebenarnya kembali kepada muazin, haknya muazin. Tapi dalam kasus ini ya Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar jangan berdiri sekalipun Bilal mengumandangkan iqomah, tapi tunggu sampai Nabi SAW keluar dari rumahnya. Terima kasih. Nah, syukran ya Syekh. Mungkin tuwasil. طيب الخطأ الثالث أو الأمر الثالث هو ما يختص باللباس والمظهر، ما يختص بلباس الإمام ومظهره في المسجد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمصلي والإمام أو الناس في الصلاة يقابلون ربهم، فهناك من الفائدة أن يكون الإمام مهتما بلباسه ومهتما بمظهره وريحته وطهارة ملابسه، أيضا يكون مهتما بها لأنه سيكون هو الذي يقود هذه جماعة المسلمين في الصلاة، وهو من التجمل والتأدب في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا الأثر عن الحسن البصري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتجملون لأجل الصلاة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. Nah, untuk poin ketiga ini berkaitan dengan layaknya seorang imam seyogianya atau sepantasnya mengenakan pakaian yang baik dengan penampilan yang baik dan memperhatikan bau badannya dalam tanda kutip, mohon maaf ya. Dikarenakan banyak sekali ya kembali mungkin ke poin awal ya, karena mungkin ditokohkan, dituakan dan lain sebagainya, jadi asal maju aja menjadi imam tanpa memperhatikan libasnya atau pakaiannya, penampilannya, bahkan bau badannya ya. Dan apa perlu kita ketahui bahwasannya kita ketika sholat kita menghadap kepada Rob semesta alam yang seharusnya kita mengenakan pakaian yang terbaik, bukan malah pakaian yang seadanya.
Ya, dalam Quran surat Al-A'raf, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, wahai orang-orang sekalian yang beriman, kenakanlah pakaian terbaik kalian ketika menghadiri sholat. Ya, maka sungguh kita sangat tidak terpuji, sangat tidak pantas ketika kita memimpin, ya, memimpin orang di belakang kita dengan pakaian yang seadanya, ya. Dan Hasan al-Basri, ya, disebutkan tadi sama Syekhun al-Fadil, yakni qabla an yuqimus shalah, sebelum mereka melaksanakan sholat, mereka memperbagus, ya, pakaiannya, memperindah penampilannya, dan memperbagus wewangiannya. Hada ya Syekh, mungkin antu wasil. نعم جزاك الله خيرا. الآن ننتقل إلى الأمر الرابع أو المسألة الرابعة، وهي قراءة سورة الفاتحة. وأولا مكانة سورة الفاتحة في الصلاة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مشهور جدا، بمعنى كأن الصلاة جعلت كلها في قراءة سورة الفاتحة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. والإمام ينبغي عليه ويلزمه أن يحسن قراءة سورة الفاتحة، لأن تغيير حرف في كلمات كثيرة قد يغير المعنى الذي يبطل الصلاة. هناك معنى قد لا إذا تغير لا يبطل الصلاة، وهناك معاني إذا تغيرت تبطل الصلاة، وخاصة في تغيير الحروف، والذين لا يتقنون اللغة العربية يمكن أن يخطئ في حروف عدة، منها 8 أحرف موجودة في سورة الفاتحة. لا بأس أن تشرح هذا أولا. Nah, baik. Al-amr rabi, yakni perkara yang keempat yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai calon imam ataupun imam itu sendiri, ya, banyak sekali di antara imam-imam di masjid kita ini yang masih tidak memperhatikan, ya, atau tidak fasih dalam itqan, dalam qiraah, dalam membaca surat Al-Fatihah, yang mana ini merupakan umul kitab, ya, sebagai apa namanya, ibu, ya, daripada surat-surat yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab atau bi ummil kitab. Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah, yang mana ini merupakan rukun. Taib. Di sini, ya, Syekhul Karim menjelaskan tentang bagaimana posisi makanah, yakni posisi surat Al-Fatihah dalam sholat kita. Bagaimana agungnya surat Al-Fatihah dalam sholat kita. Dan wajib bagi kita, ya, sebagai imam untuk memperhatikan dan memperbagus bacaan suratul Fatihah kita. Karena ada beberapa dari kita yang mungkin, ya, bacaan atau bahasa Arabnya belum bagus, bacaan Qurannya belum sempurna, namun masih bisa ditolerir karena kesalahannya hanya di beberapa huruf. Tapi kalau misalkan di suratul Fatihah, maka ada kemungkinan batalnya sholat, karena itu tadi Al-Fatihah merupakan umul kitab, merupakan rukun yang jikalau kelirunya luar biasa, tadi Syekh sempat menyebutkan tentang lahan juga, ya. Jikalau kelirunya luar biasa, maka bisa berpotensi membatalkan salat, ya. Mungkin itu hasilnya, Syekh. وسورة الفاتحة الحروف التي يقع الناس أو يقع بعض من لا يتقن القراءة فيها تغيير الحاء والعين والقاف والصاد والطاء والذال، وكذلك الضاد والغين. هذه كلها في سورة الفاتحة، 8 أحرف في سورة الفاتحة قد يغيرها القارئ من حرف إلى آخر، فينبغي التدرب على قراءتها لنا جميعا
للإمام والمأموم أو لنا جميعا كمسلمين أن نتقن قراءتها. ويخص الإمام أكثر من ذلك، يخص الإمام أن يكون أكثر الناس إتقانا لقراءة سورة الفاتحة لأنه المتصدر للصلاة بهم. نعم. يعني أنا ما فهمت في كلمة المتصدر، ما معنى يا شيخ؟ المتصدر يعني الذي يكون أهلا للإمامة أو الذي يكون هو الإمام. Nah. Tadi Ustaz Ibu Imam atau Taib. Em, Tadi saya sempat menjelaskan beberapa huruf ya yang sering kali dibaca salah ya. Di dalam surat Al-Fatihah ada 8 huruf kurang lebih ya, thamaniyata ahruf. Minha yang ini diantaranya ada dal, wad, suma ya sad dan ghain dan semuanya ada di surat Al-Fatihah dan imam kita ataupun bahkan kita sendiri ya sering kali terluput. Maka selayaknya imam seharusnya kita lebih lebih bisa berlatih, lebih apa namanya mencari apa namanya training-training atau pelatihan-pelatihan membaca surat Al-Fatihah ya berguru dan lain sebagainya agar bisa memaksimalkan eh, potensi atau memaksimalkan ilmu yang sudah kita dapatkan bahwasanya Al-Fatihah itu eh, dalam tanda kutip harga mati bagi imam ya. Seorang imam harus bisa menguasai surat Al-Fatihah. Karenanya kita sebagai imam atau calon imam kita harus berlatih lebih dari orang-orang pada umumnya. Hada ya Syekh. نعم. ولذلك حرف الحاء ينبغي أن يهتم به كثيرا، لأن تغيير الحاء في كلمة الحمد إذا غيره الناس إلى هاء ينتقل المعنى من الثناء على الله إلى الموت لله، لأن الهمد بالهاء معناه الموت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أما الحمد فهو الثناء على الله، فلذلك ينبغي أن نتقن سواء إمام أو مأموم أن نتقن قراءة سورة الفاتحة. نعم. Baik. Ya, di sini saya menjelaskan kenapa kita harus apa namanya melatih diri kita untuk mempelajari huruf-huruf yang sangat sulit atau dalam tanda kutip banyak persamaannya seperti H dan H ya. Dikarenakan satu kalimat yang satu kata atau satu huruf yang terganti saja itu sudah fatal maknanya. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdu ya. Jikalau kita ganti dengan huruf H yang mana katanya jadi berubah atau artinya jadi berubah, maknanya jadi berubah, ya, otomatis sebentar. Otomatis ya kita harus mempelajari dengan lebih tekun lagi karena perbedaan yang sangat mendasar. Alhamdu yang tadinya artinya pujian kepada Allah, segala puji bagi Allah, menjadi alhamdu yang artinya justru kematian bagi Allah. Yang mana nauzubillah min dzalik ya, yang mana ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Mungkin wasil ila nuqtah taliha ya nih Syekh di عدد الوقت يعني يكون قليلا. هل هنا هل أحد يريد أن يقرأ السورة؟ ثم سنختصر فيما بعد إن شاء الله، سنتكلم سريعا. حقيقة يعني نريد أن ماذا نقول نخبرهم لأن يقرأوا سورة الفاتحة، ولكن لضيق من الوقت يا شيخ ممكن أن نؤجل إلى يوم ما ربما ممكن. إن شاء الله. طيب. أنا لا بأس أن نتكلم عن الخامس. طيب. قبل ذلك يعني أنا أبين لهم. تفضل. Teman-teman sekalian ya tadi sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya kita sudah sempat ngobrol atau sudah sempat bahas di grup ya bahwasanya nanti akan ada kesempatan untuk kesempatan untuk menyetorkan per ayat ya surat Al-Fatihah. Tapi karena setting waktunya ini cukup sempit sehingga kita mungkin bisa melaksanakannya di lain hari, mungkin bisa disetorkan aja lewat VN. Nanti saya akan infokan atau saya akan forward ke Syekh, nanti saya akan menilai dan tapi secara ringkas tidak bisa secara detail karena semua kelasnya itu semua materi yang dipelajari
semuanya tertuang di Zoom. Ya, kalau karena sedikit ada keterlambatan tadi ya, jadi kita harus memundurkan waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Ya, Syekh mungkin wasil ila nuqta al-khamisah. طيب أما الخطأ الخامس فهو أن يتصدر لإمامة الناس رجل يكرهه الناس ليس لذاته بل يكرهونه لما يفعله من المعاصي. هذا هو المعتبر في هذا الحديث، أن يكون الناس كارهون له لأنه رجل فيه فسوق أو يحب المعاصي أو لا يتورع عن المعاصي أو يظلم الناس أو غير ذلك. فهذا الذي يقصد به في الحديث، أن يكون الرجل إماما للناس وهم يكرهونه لما به من فسوق ومعاصي. نعم. Baik. Untuk poin yang kelima ini ya, ini kadang-kadang ada beberapa teman kita yang salah paham mungkin ya, dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang muslim yang salah paham terkait dengan mengangkat imam yang dibenci oleh manusia ya. Kama jaa fil hadis, dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la tujawizu salatuhum ru'usuhum shibran rijlun amma qauman wa hum lahu karihun ya. Eh, Tidak boleh mengangkat seseorang yang dibenci ya, dibenci oleh masyarakat sekitar. Jadi mengangkat seseorang sebagai imam padahal dia dibenci. Nah, tapi ini bencinya jangan sampai kita maknai secara harfiah. Jadi Syekh tadi menjelaskan, kita benci bukan karena zatnya, bukan karena fisiknya atau ya yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, yang kita benci adalah karena dia mungkin berbuat zalim, yang kita benci adalah mungkin karena dia pelaku maksiat dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan pelanggaran terhadap Allah dan pelanggaran terhadap manusia. Ya, maka ini maksud dari imam yang dibenci, bukan imam yang dibenci karena fisiknya atau yang tidak berhubungan dengan dua pelanggaran tadi. Baik ya Syekh, Fadhal. أحسن الله عليك. الأمر السادس هو أن الإمام ينبغي له أن يكون مراعيا للمأمومين، وليس في المسجد فقط بل في البيت أو كانوا في رحلة أو في أي مكان. ينبغي للإمام أن يكون مراعيا لحال المأمومين سواء في الحضر أو في السفر. وإذا كان في الصلاة جماعة في المسجد فليكن أكثر مراعاة للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. Baik. Ya. Untuk poin yang keenam ini ya, di antara kesalahan yang sering terjadi di masjid-masjid kita adalah, atau imam-imam di masjid kita adalah, mereka yang tidak memperhatikan dengan keadaan atau kondisi dari jamaah, kondisi dari makmumnya. Seperti contohnya ya, tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Syekhun Al-Fadhil tadi menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihimul kabir wa dhaif wa dal hajah. Jikalau salah seorang di antara kalian mengimami sholat atau melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka hendaknya ia memperingan sholatnya, dikarenakan mungkin ada di antara makmum ya, yang di belakang imam adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang dalam tanda kutip bukan dewasa, maaf, orang-orang yang lansia, yang sudah sepuh, yang lemah, yang bahkan mungkin berdiri dengan satu kaki, misalkan dengan bantuan tongkat dan lain sebagainya, dan orang-orang yang punya kebutuhan. Biasanya sih di rest area ya, di rest area kan orang-orang lagi safar ya, mungkin ada yang buru-buru dan lain sebagainya, sehingga di seyogianya ya, yang bagi li aimatil masjid diperhatikan kondisi jemaahnya seperti itu. Tafadhol ya Syekh. تقدمنا يعني ممكن نواصل إلى نقطة. نواصل. نعم يعني تخلصنا من بيان. طيب الأمر السابع هو المبالغة. الخطأ السابع المبالغة في تحسين الصوت. نعم. أولا
الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وتحسين الصوت بالقرآن الكريم مطلوب، بأن يحسن الإنسان صوته بقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود حينما سمعه وهو يقرأ القرآن. ولكن الخطأ أن يكون الإنسان مبالغا في تحسين صوته وتلحينه وتمطيطه بالمقامات وإخراجه مبالغة، وهذا من الخطأ المعاصر أو الخطأ في هذا الزمن، أن كثيرا من الناس قد يقرأ القرآن ولكن يقرأه بالتمطيط الزائد والمبالغة، وهذا من الأخطاء. فالإمام ينبغي أن يكون في قراءته خشوع وطمأنينة للناس وللسامعين، حتى يكون هناك أثر في قلوب المستمعين، والله أعلم. نعم. Nah, gitu. Baik, untuk poin yang ketujuh ini adalah imam yang selalu berlebih-lebihan dalam menggunakan nada sampai tidak sampai membuat orang justru tidak khusyuk atau tidak nyaman mendengarnya, malah dalam tanda kutip tidak memberikan bekas apapun dalam hati para jemaah, ya. Dan tapi ini kita harus membahas terlebih dahulu tentang hadis Nabi SAW yang bersabda laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nah, bukan di antara kita orang-orang yang tidak memperbagus atau memperindah bacaan Quran ketika membacanya, gitu. Ya, jadi kita perlu untuk memperbagus, memperindah bacaan Quran. Zainul Quran bi aswatikum, kata Rasulullah SAW. Ya, hiasilah suara-suara kalian, ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, gitu kan. Bahkan Nabi SAW pun menasihati atau menganjurkan kepada Musa al-Asy'ari, ya, bahwasannya beliau ini diberkati dengan suara yang bagus, maka baguskanlah suaranya. Tapi beberapa imam yang mungkin ada di masjid-masjid kita ataupun di masjid-masjid kampung dan lain sebagainya, yang terlalu berlebihan dalam menggunakan nada sampai bisa jadi, Syekh tidak mengatakan ini, tapi bisa jadi mengubah makna atau justru terlalu berlebihan dan orang tidak mendapatkan faedah dari indahnya suara yang dia lantunkan, justru malah tidak mendapatkan bekas apa-apa seperti itu. Nah, mungkin Nufadilillah نقطة تاليها. الثامن. نعم. الخطأ الثامن هو الإسراع في أركان الصلاة أو الاستعجال حتى يخرج عن ركن الطمأنينة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الحديث المشهور يسمى حديث المسيء صلاته، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قائما، وأن يطمئن راكعا، وأن يطمئن جالسا، وأن يطمئن ساجدا. ومقدار الطمأنينة أن تستقر الأعضاء في مكانها، ويقول الرجل مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى، أو في الركوع أن يقول الرجل سبحان ربي العظيم، وأعضاؤه مستقرة في محلها وليست متحركة. هذا أقل قدر لركن الطمأنينة في الصلاة، وهو من الأمر المطلوب، الطمأنينة في الصلاة والإطالة فيها، ولكن هذا يكون للإنسان المنفرد أكثر من كونه للإمام. أما الإمام الذي يسرع السرعة التي تبطل الصلاة بعدم وجود الخشوع في قيامها أو ركوعها أو سجودها، فهذا قد تكون الصلاة غير صحيحة لأن الطمأنينة ليست موجودة فيها، والله أعلم، والله المستعان. Nah, poin yang ke-8 yaitu imam yang selalu sering cepat dalam gerakan sholatnya, ya. Imam yang tidak memperhatikan jamaah, yang hanya fokus pada kecepatan sholat, ya. Dan ini masyhur di hadis tentang orang-orang yang berbuat jelek di sholatnya, yaitu mereka yang tidak tumakninah, mereka yang tidak tenang
sakinah, tidak tenang ketika dia berdiri, ketika dia sujud, ketika dia ruku, dia tidak tenang. Kata kata Syekh tadi sempat mengucapkan, ya, sempat mengatakan eh, minimal seseorang dikatakan tumanina adalah ketika dia selesai membaca bacaan sholat di setiap gerakannya. Misalkan ketika kita ruku, kita selesai mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud, kita selesai mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Subhana rabbiyal a'la. Ya, seperti itu, ya. Jadi itu adalah qadar batas minimal seseorang dikatakan sudah melaksanakan tumakninah, yang mana itu rukun dari sholat itu sendiri. Maka seyogianya bagi imam yang memimpin jamaah agar dia juga memperhatikan hal ini, ya, karena bisa jadi dia mengantarkan orang-orang pada batalnya sholat. Tafadhal ya Syekh. نعم، هناك أمر أيضا أن تكون الأعضاء مستقرة في مكانها وليس متعجلا في الصعود والهبوط. أن تكون الأعضاء مستقرة في مكانها حينما يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم. أعضاء الجسم، العظم مستقر في مكانه لا يتحرك. Ya, ya, dan di antara bentuk tumanina adalah ketika kita badan kita, ya, ini yang ketika sujud dan rukunya, ya, itu badan kita dalam kondisi siap atau dalam kondisi tegak, ya. Ya, ketika sujud maka kita sempurnakan sujud kita, ketika ruku kita sempurnakan ruku kita, ya, dan tidak terburu-buru ketika takbir, ya, seperti itu. Nah, ya Syekh. الأمر التاسع أو الخطأ التاسع هو فقه الصلاة. الأمر في فقه الصلاة والجماعة، وهو بالأمر الذي يخص الأئمة، كما تكلمنا في أول الأمر أن الإمام ينبغي له أن يدرس أحكام الإمامة وفقه الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في الحديث: إذا ناب الإمام شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، بمعنى أن الإمام يكون عارفا إذا سمع تصفيقا أو إذا سمع تسبيحا أن هناك خطأ في الصلاة. وكذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليليني أولو النهى، بمعنى أن يكون وراء الإمام الرجال الذين يستطيعون التنبه ويفقهون أيضا أمر الصلاة وأمر الإمامة. إذا حصل شيء للإمام يستطيعون أن يسدوا مكانه. نعم. Baik. Ya, di poin yang ke-9 ini cukup penting, ya, dikarenakan ini yang kita bahas di mukadimah pertama tadi, ya, bahwasannya banyak sekali imam-imam kita yang tidak mengerti hukum atau fikih-fikih salat, ya. Sebagai seorang imam kita harus mempelajari terlebih dahulu, ya, apa saja yang perlu diketahui sebagai imam, ya. Maka wajib bagi setiap imam untuk mempelajari fikih salat. Di antara dalil dari Nabi SAW, idza nabal imam syai'un fi salatihi falyusabbih rijal wal tusaffiqin nisa. Ya, jika seseorang di antara kalian mengimami dan kemudian dia lupa atau terluput, maka seseorang di belakangnya atau makmum di belakangnya hendaklah bertasbih untuk mengingatkan bahwasannya imam tersebut salah atau lupa, dan agar para perempuan, jamaah perempuan, makmum perempuan untuk bisa tasfiq, ya, tasfiq itu tepuk tangan, ya, tepuk tangan, tapi bukan tepuk tangan yang berlebihan. Seperti itu. Ya, jadi makanya Nabi SAW bersabda juga agar seorang imam, ya, seorang imam hendaklah di belakangnya hadir seseorang yang paham juga terhadap fikih, sehingga jikalau ia lupa atau jika salah, ya, imam atau makmum di belakangnya ini bisa menggantikannya atau bisa membenarkannya, yang mana orang tersebut khusus untuk memperhatikan jika ada kesalahan dalam salat. Nah, الأمر العاشر هو بعض الأشياء تحصل حين الانتهاء من الصلاة، وكل أحيانا هناك اختلافات وهناك أمور، منها مثلا الدعاء بعد كل صلاة جماعة ومن الإمام والمأمومون يؤمنون. طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف فيها يطول.
ولكن الدعاء بعد الصلاة مشروع، خاصة بعد الذكر والتسبيح وقراءة آية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد. الدعاء مستحب لمن أراد أن يدعو، وقد كان فيما سبق لم يرد أنه كان هناك مداومة على الدعاء جماعة، لم يكن هناك مداومة على الدعاء جماعة. والخلاف هنا في أولا الإنسان إذا انتهى من صلاته يفعل ما ورد في السنة من أذكار الصلاة التي هي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين. فإذا دعا بعد ذلك فهو أمر جميل، لأن الدعاء بعد الذكر من المستحبات، من مواطن الاستجابة. وإذا حصل يوما مثلا ودعا الإمام وأمن المأمومون مرة مثلا، أو في بين فترة وفترة متباعدة، فهو ليس من الأمر المحرم أو المبتدع. إنما من قال أن الدعاء من الإمام والتأمين من المأمومين بعد الصلاة سنة، فهذا فيه خطأ. أنا لا أريد أن أكون مثلا ألفاظ ليست جيدة، لأن المسألة خلافية بين العلماء وخاصة علماء الفقه، ولذلك أشرح بهذا ونسأل الله أن يهدينا ويوفقنا إلى كل خير. آمين. Baik. Amin ya Allah. Amin. Baik. Untuk perkara yang ke-10 ini ya, sebenarnya di sini ada khilaf ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah doa setelah sholat ya itu masyru', disyariatkan, disunahkan khususnya ketika setelah kita bertasbih atau dalam artian melakukan zikir ya. Sesudah kita melakukan zikir, maka kita sepatutnya berdoa atau disunahkan untuk melakukan doa. Dan di antara kesalahan imam adalah ya kesalahan imam dalam tanda kutip yang tidak bisa dinormalisasi untuk dimudawamah ya berketerusan adalah zikir-zikir ya, doa-doa yang dikeraskan suaranya sehingga mengganggu jamaah masbuk yang lain. Sehingga dalam hal ini bisa mengganggu jamaah masbuk yang lain. Akan tetapi jika dilakukan, dan tentu ini hilaf ya, tentu ini hilaf. Jadi ada beberapa kondisi juga yang bisa diperbolehkan, seperti contoh ketika takdib, ketika kita mengajari generasi kita misalkan agar membiasakan diri untuk berzikir, berdoa. Setelah ini maka kita keraskan suaranya dengan suara yang tidak terlalu mengganggu ya, maka ini tidak masalah tentunya ya. Ini bagian dari khilaf, tapi seyogianya untuk tidak dijadikan berketerusan sehingga orang-orang atau generasi-generasi sekarang dikhawatirkan melihatnya sebagai sesuatu yang disyariatkan padahal tidak demikian. Lam yakun hunaka mudawamah ala du'a jamaah. Ya, ketika kita lihat di zaman sahabat, zaman Nabi, nah, mereka tidak menjadikan hal ini sebagai mudawamah, sebagai sesuatu yang diteruskan. Tidak pernah terjadi adanya doa bersama-sama, zikir bersama-sama yang dikeraskan seperti itu. Naam ya Syekh. نعم، أحسن الله إليك. نعم، هذا بالنسبة للعشرة الأخطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشدنا وأن يوفقنا إلى الخير وأن يزيدنا علما نافعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. آمين. Amin Allahumma amin. Nah, Syekh tadi sempat mendoakan kita, semoga kita bisa, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua dan merezekikan kita ilmu yang bermanfaat di kesempatan atau di pertemuan kali ini, insyaallah. ممكن أن نقيم لسؤال والجواب لضيقة الوقت يا شيخ يعني. لا بأس إذا يوجد سؤال تفضلوا، لا بأس. نعم. هناك من يرفع يده يعني من أخينا عبد الحفيظ حفظه الله تعالى. تفضل، ممكن أن تبلغ بوسيلة صوت أو الكتابة. تفضل. طيب، الصوت واضح يا أستاذ؟ إن شاء الله. طيب، جزاك الله خير وبارك الله فيكم على الوقت وكذلك الفرصة. عندي سؤال يا شيخنا، أيهما أفضل، الإمام يعني حسن في القراءة، جيد في القراءة والقرآن، لكن علم في الفقه وكذلك في علم الشريعة
هو عادي، أو الإمام في عالم في علم الدين وكذلك في علم الفقه، ولكن في قراءة غير جيد يا شيخ. هذا سؤال. Hal yakfi soal ya. Apakah sudah cukup soalnya Bang apa نعم Mas Abdul Hafiz? نعم نعم. خلاص. Nah, بارك الله mungkin فيك، an شكرا. tujib ya, Syekh. طيب جزاكم الله خيرا. الإمام القارئ الجيد أو الإمام الفقيه، الأولى أن تجتمع الصفتان. الأولى أن تجتمع الصفتان، أن يكون الإمام قارئا وفقيها بأحكام الإمامة وصوته جيد. فإن وجد إمام صوته ليس بذاك الصوت الندي ولكنه يقرأ القرآن بطريقة صحيحة وكذلك يفقه أحكام الإمامة، فهو أولى أن يكون الإمام. نعم. Apakah sudah terjawab, Mas Abdul Hafiz? نعم جزاك الله خير يا شيخنا وأستاذ. Nah, alhamdulillah khair. آمين. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bisa lewat tulisan atau lewat VN bagi teman-teman yang paham bahasa Arab mungkin, atau bisa atau agar manfaatnya bisa terdengar oleh yang lain juga, mungkin bisa lewat bahasa Indonesia, nanti saya terjemahkan mungkin. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi kalau nggak salah ada yang tanya di chat ya. Sebentar. يعني هناك سؤال من أخ ذاكر حفاظي. نعم، يقول: ما معنى أقرأهم يا شيخ؟ يعني هل بين قبل قليل لكن لم أسمع جيدا يعني. الأقرأ، نعم، نعم. أقرأهم الرجل الذي يفهم أحكام الصلاة، يكون قد قرأ القرآن وعلم أحكامه، قرأ ما يسر الله له وعلم بأحكام ما قرأ. نعم. Ya, akrauhum ya maksudnya adalah orang yang mengetahui apa yang ia baca, ya, membaca apa yang mudah baginya dan dia memahami hukum, ya, hukum bacaannya. Wahal ma'nahu ya Syekh, kadzalika fahimat. أقرأهم هذا هو معناه. أقرأهم نعم. الذي يقرأ القرآن الكريم ويفهم المعنى، وليس معنى أقرأهم الرجل الذي له صوت جميل، ليس هذا هو المقصود. المقصود من يفقه أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وأحكام ما قرأ. نعم. Ya, mereka adalah yang layak menjadi imam. Maksudnya akrauhum adalah mereka yang paham tentang fikih salat, ya, paham tentang agama, ya, kemudian dia memahami makna apa yang ia baca, dan bukan maknanya adalah mereka yang mempunyai suara yang indah. Akrauhum maksudnya seperti itu. Nah, syukran jazakallah khairan. Semoga Hafadhi ya, semoga terjawab pertanyaannya. Wa hunaka soal yali, yani hal yasihu, sahkah sholat kita jika bacaan imamnya dalam hal tajwid dan makhraj? Nah, wa hal yasihu sholatul ma'mumin idza kanat qiraatul imam yani khati'ah, yani bilahnin jali ya Syekh. اللحن الجلي أحيانا لا يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة ما غير المعنى الذي يكون معنى يبطل الصلاة. المعنى يكون معنى كبيرا يبطل الصلاة، كقوله مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أنت أنعمت يا الله، فهو يقول صراط الذين أنعمت أنا، فهذا المعنى يتغير جدا، فقال العلماء يبطل الصلاة مثل هذا المعنى. نعم. ولذلك نعم. وهل يدخل فيه الإمام بقراءته في أندونيسيا أولا، أرجو أن نفهم، أندونيسيا هي ليست باللغة العربية ناطقة، وإنما يتعلمون ويبذلون جهدهم، وقد يوجد تقصير، قد يوجد خطأ، قد يوجد أشياء، فليس كل إمام أخطأ في الصلاة بطلت صلاته. لابد أن نفهم هذا أيضا حتى لا يحصل هناك مشكلة في المجتمع ولا يحصل هناك فتنة بين الناس أو في بعض المساجد وهكذا. إنما الخطأ الذي يبطل الصلاة هو ما أخرج المعنى
ما يكون خطأ كبيرا. نعم. Nah, baik. Untuk pertanyaan ini ya, kita harus pahami terlebih dahulu bahwasannya yang membatalkan sholat adalah ketika bacaan imam tersebut ya sudah sangat melenceng dari makna seperti yang tadi Syekh jelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian imam tersebut mengatakan siratal ladzina an'amtu alaihim ya, di mana kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ridhoi, jalan yang engkau tunjuki ya. Kemudian artinya berubah ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku ridhoi atau jalan yang aku tunjuki, maka ini sudah keluar dari makna makna yang hakiki sehingga ini bisa membatalkan salat. Namun Syekh tadi memberikan penjabaran, memberikan poin penting bahwasannya kita harus tahu juga kondisi di Indonesia, imam-imam kita itu tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, imam kita tidak mempelajari bahasa Arab, sehingga mungkin ada beberapa hal yang perlu kita maklumi atau toleransi. Seperti itu. Jadi yang kita, apa namanya, yang membatalkan sholat adalah jika memang benar-benar eh, kata-katanya atau apa bacaan Qur'annya ketika mengimami sholat sudah benar-benar melenceng, sudah benar-benar salah, jauh dari makhraj dan makna seperti itu yang membatalkan sholat. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Wahal hunaka min soal, apakah ada soal lagi dari yang lain? Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Baik, hunaka syakhsan rafa'a aydiyahu. Abdul Hafid wa Amin di soal ya. Soya ya man Abdul. Man hadha rajulan ada man hafid wa ini waktu saya Laisa. Oh, Rizky Zaki Anggora. Naam, nufaddil Rizky Zaki Anggora mungkin an tulqi al-kalimah bil lughatil andalusiyah wa arabiyyah, tafadhal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. وعليكم السلام ورحمة آه، الله. Syekhona, عندي سؤال. سمعت تفضل. أهلا وسهلا. سمعت بأن في لفظ إياك نعبد يعني إياك هناك معنيين إذا لم نقرأ بإيا بتجويد صحيح سيغير المعنى. كيف يا شيخ هذا؟ أنا لم أدرس بهذا. نعم، هناك أشياء كثيرة تغير المعنى، ولكن أحيانا قد لا يكون المعنى معروفا أو يكون نية التغيير لا، هو يجب مثلا تشديد الياء إياك. أيضا كلمة الحمد لابد أن يحقق مخرج الحاء، ولكن إن حصل وقرأ الإمام إياك أو بتخفيف بسيط إن شاء الله الأمر ليس فيه مشكلة ولا يبطل الصلاة. إنما إذا قرأه بتخفيف جدا، إذا قال إياك إذا خففه جدا هذا خطأ كبير، ولكن قد لا يكون مشهورا معناه، إنما قد يقرأ الإمام إياك نعبد إياك لكن بتخفيف التشديد، ولا يقصد به التخفيف العام بمعنى أن ينطق حرفا واحدا. وفي أندونيسيا قلت يعذر الناس كثيرا لأن اللغة غير اللغة العربية، وكذلك ينبغي أن نتعلم جميعا كيفية قراءة سورة الفاتحة خاصة ونعلمها لأولادنا وإخواننا وأخواتنا وهكذا، والله الموفق. نعم. Apakah menjawab ya Ustaz Zaki Anggoro? Insya Allah menjawab. Syukran ya Syekh. عفوا جزاك الله خيرا. Alhamdulillah. Ya, jadi poin pentingnya tadi adalah kita sedikit harus maklumi untuk imam-imam kita Indonesia. Maka saya tadi kasih solusi ya, Masya Allah. Ini saya juga baru tahu solusinya, baru dengar solusinya gitu ya. Maka wajib bagi kita yang tahu untuk mengajarkan kepada generasi kita yang belum tahu atau adik-adik kita atau teman-teman kita yang nantinya akan menjadi calon imam, yang nantinya akan mengimami orang-orang, mengimami
jamaah ya. Ini kewajiban kita. Nah, ربما السؤال الأخير يأتي من atau Abu Ustad Abdul Hafid ربما. طيب mungkin Nah, أنتظر باللغة الإندونيسية. nah. تفضل. Baik, Ustadz, misalkan nih di daerah kita ini imam-imamnya itu ya kurang paham tentang fikih dan juga dari bacaan sholat juga kurang. Cuman dan banyak juga di antara makmum itu yang ana melihat itu mereka paham dari segi agama dan ada juga beberapa teman-teman yang mungkin bacaannya bagus. Maksud ana tuh pertanyaan ana, apa tindakan kita? Maksudnya apa aksi kita? Apakah kita harus menegur imam atau menegur pembesar-pembesar yang ada di daerah kita supaya bisa digantikan imam dengan yang lebih layak? Maksudnya ataukah ada solusi cara supaya di daerah kita atau daerah ana ini imamnya itu bisa digantikan dengan yang lebih layak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Syukur. ممتاز ما شاء الله بارك الله فيك. نعم. يأتي سؤال من أستاذ عبد الحفيظ يعني في إحدى القرى في إندونيسيا يعني كان هناك مسجد يعني يؤم فيه الكبراء وكما قلت آنفا يعني الذي يكبر منزلته وجمل مقامه ولكن مع ذلك لم يفهموا بفقه الصلاة لم يعني يتقنوا في فقه العبادة ولكن بخلاف المأمومين هناك بعض الشاب يعني الذي يتعلمون علوم الدينية ويفقهون في الدين وكذلك يجيد في التلاوة في أمور التلاوة وكيف موقفهم يعني هؤلاء يعني السائل يعني بأحوال شبابهم وبأحوال مساجدهم هل هؤلاء الشباب ينبه وماذا نقول ينبه يعني ينبه كبراءهم حتى يكون فيه تبديل يعني روتاسي حتى يكون فيه تبديل وتغيير الإمام الذي هو أفقه ولو كان شابا كيف يا شيخ؟ يعني موقف طيب. الأمر إن شاء الله فيه سهالة، الأمر فيه يسر وسهولة. الأول هو أن السؤال هل الإمام الذي لا يفقه في الصلاة هذا الذي بشهور مثلا ويتأمم هل يفعل أشياء تبطل الصلاة أو لا؟ إذا كان يفعل أشياء تبطل الصلاة لا تصح الصلاة وراءه، وإن كان يفعل أشياء لا تبطل الصلاة وإنما تنقص كمالها فالصلاة تلزم الجماعة، وأحيانا يكون النصيحة لهم فيها فتنة في المجتمع، وبعضهم يقبل النصيحة ويوافق على أن يتقدم الرجل الذي يفهم وعنده سعة علم، فبحسب الوضع. لأن إذا كان الإمام يفعل صلاته صحيحة ولو فيها تقصير لكنها صحيحة فهذا يكفي. لماذا؟ حتى لا يكون هناك فتنة في المجتمع، وإنما النصيحة والأمر بالمعروف وبالتي هي أحسن، ويمكن زيارته من قبل بعض الناس الطيبين وكلام معه كلام طيب حتى حتى لا يحصل هناك أو يحدث خطأ أكبر من الخطأ الذي موجود في الصلاة. نعم. Ya. Apakah menjawab mungkin Ustaz Abdul Hafiz? Baik, alhamdulillah insyaallah sudah terjawab. Jazakallah khair Syekhana. Amin. Nah, Wa'iyyakum. wa'iyyakum. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan juga buat teman-teman ya bagaimana sikap kita adalah jikalau tadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu kondisinya ya. Jikalau orang yang akan kita nasihati para kubaro pada para tetua-tetua atau imam-imam yang dalam tanda kutip sepuh atau dituakan ini adalah orang-orang yang bisa menerima nasihat, maka mungkin saja bisa terjalin hubungan atau komunikasi di situ. Tapi kalau misalkan kita khawatir kalau kita angkat suara, kalau kita bicara, ajak ngobrol justru malah menyinggung, maka dikhawatirkan ini akan menjadi kerusakan yang berkesinambungan, berketerusan. Maka solusinya tadi dari Syekh adalah jikalau sholatnya sudah cukup benar, sekalipun dia tidak paham terlalu banyak dengan apa terkait agama, sekalipun jumlah hafalannya tidak terlalu banyak seperti kita ini, ya, kemudian kita sekalipun yang muda-muda maksud saya ya, tidak sebanyak hafalannya anak-anak yang lebih muda, tapi ibadahnya atau sholatnya ya kita lihat selama mengimami tidak ada yang salah, maka itu sudah cukup. Atau bisa kita dengan menziarahi
ya berziarah, berkunjung, menjalin silaturahmi dengan mereka. Yang mana ini justru faedahnya akan kita rasakan nanti. Baik. Eh, teman-teman ya yang semoga dirahmati Allah ya Syekh mungkin an naktafi bihada wa ana sa akhtatim hada liqa bi syukrin lillah wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru bihudurika ya Syekh fi hada liqa al mubarak wa fi hadhihi lailah mubarakah wa an yaj'ala hada liqa liqa'an marhuman mafdula dan terima kasih juga kepada teman-teman ya, kepada teman-teman dari berbagai daerah ya yang sudah join, yang sudah ikut webinar kita malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Sebagaimana yang sudah saya infokan sebelumnya, grup yang kita buat nanti itu eh, insya Allah akan apa namanya dijadikan grup tanya jawab sekalipun syekhnya tidak ada di dalam ya. Jadi هناك من يسأل في الفرقة في جروب واتساب جروب ada yang bakal nanya di WhatsApp group وإن شاء الله سيجيبه الشيخ وأنا سأرسل رسالة إلى WhatsApp group. Ana apa namanya akan forward jawaban Syekh ke grup. Juga tadi ada program yang tertinggal yang dijanjikan sebelumnya yaitu membaca surat Al-Fatihah yang nanti akan dicek oleh Syekhul Karim. Nanti insya Allah Syekh akan memberikan pendapatnya, penilaiannya, tapi lewat Japri dalam artian nanti akan di forward sama saya. Dan untuk beberapa pesan atau pertanyaan yang belum terbalas bisa ditanyakan saya di grup nanti kan akan saya forward ke Syekh dan insya Allah nanti grup akan dijadikan sebagai apa namanya grup tanya jawab kemudian untuk memberikan informasi-informasi seputar Khalas Akademik. Hada ya Syekh mungkin anak tatim liqa'ana اليوم. نعم خلاص. Nah, جزاكم الله خيرا ونفع الله بنا وبكم جميعا وبارك الله فينا وفيكم وجزاكم الله خيرا ونختتم هذا المجلس وإن شاء الله إلى لقاء آخر جزاكم الله خيرا. amin wa iyyakum. Seperti itu ya dan sebelum kita qabla an nakhtatim ya Syekh mungkin an akhud surah syuaya yani hatta madana naqul yakun hadha liqa yani mustamira mustamirah yani apakah bisa barangkali teman-teman ya bisa dibuka buat ikhwan khususnya buat ikhwan apakah bisa dibuka terlebih dahulu kameranya kita mau foto terlebih dahulu ya dan ya insya Allah apa namanya biar nanti ke depannya banyak yang join di program ini. Insyaallah. Ahlan, ahlan, wassalam. Ahlan, ahlan. Baik. Syukran semuanya sudah hadir ya. Sebentar. Ah, Abdul Qahar Obama, apakah bisa barangkali ya. Mas Hafid barangkali ya. Bisa dibuka terlebih dahulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Aduh, salah bentar. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua peserta yang sudah hadir di perkumpulan kita pada malam hari ini. Semoga dijadikan perkumpulan yang barokah karena insya Allah kita di sini untuk belajar agama, yang mana belajar agama insya Allah tidak akan sia-sia. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, Mas Zakir ya mohon maaf ya mungkin nanti bisa ditanyakan nanti saja di grup ya nanti saya akan sampaikan ke Syekh. Barakallahu fiik Mas Zakir dan semua teman-teman yang lain. Udah boleh live grup, Ikhwan ya. Anda mau stay dulu sebentar.